جی اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ٹوئنکل ٹوئنکل۔ میں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹروں نے مجھے بلایا تو مائک ان کا خراب ہو گیا، ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور قریبی مسجد کا مائک اٹھا لائے۔ اور وہ جب میرے پاس آیا میں نے فوراً کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھا لائے ہو انور، کیا جانیے کس وقت اذان دینے لگے۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بڑا پرتکلف تعارف کرایا ہے، مجھے کوئی دعویٰ نہیں، میری جو خاک سارانہ سا میرا کنٹریبیوشن ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لے کے ان کے کانوں کو واپس کر دینے کی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ جی تو یہ جو جشن ریختہ ہے، میں اس کی انتظامیہ کو بہت مبارک دیتا ہوں، اور بھائی اس کی لاؤڈنیس بڑھوا دیجیے وہیں سے پلیز۔ یہ کچھ عجیب سی باتیں ہیں، اور ویسے یہ میری زندگی کا پہلا مشاعرہ ہے جس میں سامعین کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ دیکھیے لائٹ آ گئی، دیکھو نا اب نظر آئے۔ ہاں جی، گزارش یہ ہے واہ کہ میں بہت مبارک دیتا ہوں ان کو، اور اتنا عظیم الشان سلسلہ ہے، اور اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے ان کی یہ کوشش دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جو ان بیانیبل ہے۔ شکریہ۔ اور جس سلیقے سے آپ نے شعراء کو داد دی ہے، میں اس سلیقے کی آپ کو داد دیتا ہوں۔ آج فیسٹیول میں ایک چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی ہو گئی، وہ میرے پاس آ گئی اور مجھے کہتی ہے کہ انکل میں آپ کو اپنا ایک قطعہ سناؤں؟ ہاں، تو پھر اس نے مجھے سنایا، اس نے بڑے معصوم، بڑے میٹھے اور بڑے کومل لہجے میں میرا قطعہ مجھے سنایا، میں کیوں نہ اس سے آغاز کروں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور وہ تھا کہ اردو سے ہو کیوں بیزار، واہ، اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، واہ، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں انور صاحب، واہ 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 واہ۔ مقرر آپ نے فرمایا مقرر، تو میں پڑھ رہا تھا کہیں مشاعرہ، تو ایک صاحب، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں آداب سماعت کے کہ دوسری دفعہ شعر سننا ہو تو مقرر کہتے ہیں یا دوبارہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی مشاعرے میں بیٹھا، اس کے ذہن میں دونوں لفظ آ گئے اور وہ ایک بن کے نکلے، کہتا ہے دوبرر ارشاد۔ تو میں دوبرر پڑھتا ہوں،
वाह। जी, उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल Little स्टार, ट्विंकल ट्विंकल। तो असल में मिजाह के बारे में मेरे नज़दीक मिजाह वो है, कहा वो है, जिसे नचोड़ें तो उसमें से आंसू टपक। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैंने एक दफा कहा था कि मेरा मिजाह मकई की तरह है, जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। वाह 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 है वाह। जी। तो असल में मिजाह जो है, किसी ने मुझे इंटरव्यू में पूछा, अनवर साहब मिजाह क्या होता है? मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। वाह 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 वाह, मिजाज क्या होता कहने हैं, है। वाह 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 वाह। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनके रुए रुए में मिजाज था। नाश्ते के वक्त उनकी बहू ने कहा, चाचा जी मैं तो अनु अंडा बना दिया। नहीं पुत्र तू मैनू बंदा ही रहन दा। वाह 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 वाह। बड़ी एक दिलचस्प बात सुनाऊं। मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, जी, मेरे बच्चों की मादरी जुबान उर्दू है। वाह, क्या बात। हाँ, मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर अजीज। शुक्र है अनवर मेरी सोचें इलाकाई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। फारसी मेरी तदरीसी जुबान है, मैंने 35 बरस तक फारसी पढ़ाई है। वाह, फारसी का एक लफ्ज है बरगरीज। खुशबीर, बरगरीज का मतलब है खजां का मौसम, पतझड़ इसका मुतबादिल है। तो मैंने शेर कहा, बरगरीज का मतलब खजां है, उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज, हाय 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 हाय। उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने अनवर साहब, ये शेर तो दुबर्रर होना ही चाहिए। उनके बगैर फर्सले बहारा भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। ये बाहमी कशिश का करिश्मा है दोस्तों, और रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम अजीज, वाह 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 वाह। रिश्वत हमें अजीज है। रिश्वत को हम अजीज। अजीब इत्तेफाक है कि मैं जब घर से चला तो जब मैं जहाज पे बैठा तो मैंने देखा कि मैं अपनी ऐनक भूल आया। वाह, पाकिस्तान में ऐनक भूल आया हूँ। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऐनक के बगैर जो दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं, तो वो उन पर मैंने फिर कता लिखा, आपकी नजर है कि लुत्फ़े नज़ारा है ए दोस्त इसी के दम से, वाह, ये न हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या। क्या बात है। लुत्फ़े नज़ारा है दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है। तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, और मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या? वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये दोनों मुल्कों का मसला, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, यही ले दे के, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या
जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, और मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। वाह 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 मुझे तो और कोई काम वाह। भी नहीं आता। ये ऐनक वाह। की बात हो रही थी पिछले दिनों, मैंने क्या कहने? ऐनक, मुझे एक तजुर्बा पेश आया। याद रखिए, शायरी तजुर्बे की प्रोडक्ट है। बेशक। हैं जी। तो मैंने वो लिखा कि नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं। वाह जी जनाब। नजदीक की वाह नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं, जो दूर की ऐनक है कहीं दूर पड़ी है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह अच्छा जी, अच्छा मैं आपकी फरमाइशें मुझे मौसूल हो रही हैं, आप बेफिक्र मंद हो जाएं। डाक का निज़ाम ठीक है। एक साहब अभी मेरी तस्वीर खींच के ले गए हैं जी। उनके बारे में, फोटोग्राफर की एक आदत होती है, मैंने उसे बयान कि भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात। क्या बात है। भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, दोबारा